जुल्म न करो। इमरान खान के जाने से ऐसा गम में नढाल हुआ है कि 2 से 3 दिन हो गए हैं सदमे की हालत में। इमरान खान ने आके हम कबायली आवाम को शऊर दिया, हमारे ऊपर ड्रोन अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल नोमान यूट्यूब चैनल। इमरान खान की हुकूमत उन तमाम अहम शोबों में इस्लाहात कर रही है जो कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए एक अहम किरदार अदा करते हैं। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक 5 काबिल ज़िक्र शख्सियत में से इमरान खान एक है जिन्होंने इस मुल्क को कुछ दिया है। इमरान खान चाहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया में एक खुशहाल और ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पर उभरे। इस वजह से जहाँ उनके बहुत ज़्यादा दोस्त और मद्दाह बने हैं, वहाँ दुनिया भर में उनके मुखालिफिन की भी कोई ख़ास कमी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गरीबों के लिए किया कि जब एक बादशाह आया और उसने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ने ये नहीं कहा कि मुझे सऊदी अरब में स्टील मिल लगाने की परमिट दे दूं। उसने कहा कि तुम्हारे मुल्क में जो गरीब आदमी बैठे हुए जेलों में पड़े हुए उनको रिहा कर दो। ये वो लीडर होता है जो हक के लिए होता है। इमरान खान ने कहा था कि तहरीक इंसाफ के लिए दुआ करे कि अल्लाह उस जमात को उस इलेक्शन में कामयाबी दे जो पाकिस्तानियों की कदर करे, जो इस कौम के गरीब लोगों की कदर करे, जो इस मुल्क में इंसाफ लेकर आए, जो इस मुल्क के लोगों को गुर्बत से निकाले, जो अपने आने वाले नस्लों की फिक्र करे। दुआ करे अल्लाह से कि अल्लाह वो जमात आए जो पाकिस्तान को अपने पैर पर खड़ा कर सके, कर्जों से निकाले, खुददार कौम बनाए, दुनिया में हर पासपोर्ट की इज्जत हो, पाकिस्तान दुनिया में जिधर भी जाए फख्र से जाए, उसकी इज्जत हो दुनिया में। कि अल्लाह हमें कभी वो रहनुमा ना दे जिसके पैसे बाहर पड़े हो, जिसके कारोबार मुल्क से बाहर हो, जो चुटिया बाहर मनाने जाए, जो इलाज बाहर जाकर करवाए। वो रहनुमा हो जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो, जिसका पैसा पाकिस्तान से बाहर ना हो। वो रहनुमा हो जो सरकारी अस्पताल ऐसे बना दे कि अपना भी इलाज सरकारी अस्पतालों में हो। इमरान खान ने गरीब लोगों के लिए शनाख्ती कार्ड के अंदर 10-10 लाख रुपए डाला था। इमरान खान ने कोरोना के दौर में हर घर के अंदर जो गरीब फर्द था 12 हज़ार रुपया और उसके बाद 14 हज़ार रुपया भेजा था। इमरान खान ने इस मुल्क के अंदर मेरे और आपके बच्चों को इस्लामी तालीम देने के लिए कुरान मुक़द्दस को बाकायदा मज़मून के तौर पर शामिल कर लिया। उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ी है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर। जो बगोड़ा जो होता है उसका कोई एतबार नहीं होता, वो मर्द मैदान है ही नहीं। एक शख्स है जो मर्द मैदान है, वो कड़ा है, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है, उस पर कातिलाना हमले हुए हैं, लेकिन वो नहीं डरे और ना ही भागा। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था कि इस्लामोफोबिया कहाँ से शुरू हुआ 9/11 के बाद, और ये क्यों शुरू हुआ। कुछ मगरबी लीडरों ने दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा। इस्लामी दहशतगर्दी, बुनियाद परस्त इस्लाम क्या है? इस्लाम तो सिर्फ एक इस्लाम है और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम जिसके हम पैरवी करते हैं, इसके अलावा कोई इस्लाम नहीं है। बुनियाद परस्त इस्लाम, इस्लामी दहशतगर्दी वो मगरब के लोगों को क्या पैगाम देते हैं, और इस्लाम एक इस्लामोफोबिया क्यों है। एक शख्स जो न्यूयॉर्क में ज़िंदगी गुजार रहा हो वह कैसे जान सकता है यूरोपीय दारुल-हुकूमत में वो किस तरह फ़र्क करेगा कि कौन एतदाल पसंद मुसलमान है और कौन बुनियाद परस्त। दहशतगर्दी का किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये इस्लामी दहशतगर्दी, इस्लामी बुनियाद परस्ती। और अफसोस की बात है कि लीडर का इस्तेमाल इसकी बुनियादी वजह है क्योंकि ये इस्लामोफोबिया है और इससे मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ होती है। इमरान खान ने इस्लाम के लिए क्या किया है? उसने इस्लाम के लिए क्या किया है? सबसे पहले दुनिया की चोटी यानी अक़वाम मुत्तहिदा में सबके सामने कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मत करो। जब आप लोग उसकी शान में गुस्ताखी करते हो तो हमारा खून खोलता है और फिर मुसलमान आपे से बाहर होता है। जिसके बाद दुनिया ने देखा, अरब ममालिक भी जाग उठे, रूसी सदर पुतिन ने भी हाँ में हाँ मिलाई, चेचनिया के मुसलमान अश्कर उठे, अर्दोगान ने गले से लगाया, मोहम्मद बिन सलमान चलकर पाकिस्तान आया, मलेशिया, कतर, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हर मुसलमान मुल्क ने उस शख्स को खराज तहसीन पेश किया। इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुरान मुक़द्दस और दीगर पाक किताबों के लिए
امپورٹ کیے جانے والے پیپر تک پہ لگا ہوا ٹیکس تھا، جو ٹیکس اس عمران خان نے ختم کر دیا کہ دین کتب ہر پاکستانی کم سے کم ہدیہ میں خرید سکے۔ سرور کائنات کی ولادت پر درود و ذکر مصطفیٰ اور اسمبلی و چراگاہ کر کے اس وطن کی فضاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے معطر کر دیا۔ رحمت للعالمین اکیڈمی بنا دی، پھر اس میں علماء کرام کو شامل کیا اور کہا کہ اس قوم کے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا سکھائے۔ اسکولوں اور کالجوں اور بعض یونیورسٹیوں میں قرآن پاک کو اردو میں پڑھنا لازم قرار دے دیا کہ اس کے بغیر ڈگری بھی نہیں دی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرنے والا عمران خان کا چرچا پوری دنیا کے میڈیا پر ہوا کہ اس دنیا میں ایک مسلمان لیڈر ایسا بھی ہے جو مدینہ پہنچتا ہے، تعظیم مدینہ کی مٹی پر جو جوتا بھی نہیں پہنتا، ہاتھوں میں تسبیح، زبان پر درود پاک، جسم پر قومی لباس، پراعتماد چہرہ، جس ملک بھی گیا راستے بھی گواہی دینے لگے کہ کوئی مسلمان لیڈر آیا ہے۔ بھارت کی طرف سے دوستی اور تجارت بڑھانے کا خط آیا تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیتے تو تم سے تجارت بھی نہیں کروں گا۔ قومی لباس پر کس نے پوچھا کہ آپ شلوار اور قمیض ہی کیوں پہنتے ہیں؟ اس نے کہا کہ دو وجوہات ہیں کہ اگر حکمران ہی قومی لباس نہ پہنے تو عوام کیسے قومی لباس کو ترجیح دے گی، اور دوسری یہ کہ قومی لباس میرے اپنے ملک کا ہے، میڈ ان پاکستان ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم میڈ ان پاکستان ہی چیزیں استعمال کریں، اور جب تک میں خود مثال نہیں بنوں گا دوسروں سے توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہاں تک کہ بینک ملازمین کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی جہاں تک ہو سکے قومی لباس پہنیں، کیونکہ قومی لباس میں سادہ عوام آپ سے زیادہ اعتماد میں بات کر سکتے ہیں۔ غرض انتخابی نشان بلّا رہے یا نہ رہے، لیکن ہم سب پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ شیر قید میں بھی ہو تو شیر ہی ہوتا ہے، گیدڑ نہیں بنتا، اور تاریخ میں بھی لکھا جائے گا گیدڑ تب نمودار ہوا جب شیر قید ہوا۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جس کی ایک کال پر جلسوں میں لوگوں کا جمع غفیر آ جاتا ہے۔ قائد اعظم کے بعد ایک ہی شخص ملا جو آزادی کی بات کرتا ہے۔ ہم نے جانا پڑا ہے، ہم نے خان دیکھا ہے۔ وفا کے راستے کا ہر مسافر گواہی دے گا، تم کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا تھا غلامی سے بہتر موت ہے۔ اس ایک شخص میں کوئی بات تو ہے، آخر لگے ہے جس کو گرانے میں سب گرے ہوئے لوگ۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دی اجازت۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ خدا حافظ۔